Pinoy. Alright! Mayang kami Kinagawan City! Gabihin ninyo diha! Good evening ninyo diha! Good evening mga kaigalaan ring aside! Good evening! Lord Cotabat! Wala! Dapat all out to siya eh! Good evening! Lord Cotabato! When I say Duterte, you say bring him home! Duterte! Duterte! Bring him home! Yatay dito sa scripted ha? Paus lang yun ko. Anyway, before anything else, I would like to introduce to you my co-host, Francis Ayan Deniero! Duterte! Alright, so okay, dagang salamat. Di na nato patugayan, Idol Manoy. Yes. Ato nang i-welcome ang amahan sa atong syudad sa Kidapawan para buhatag sa iyang welcome address. Ready na ba ni siya? Oh, she's so much Always ready. He's so much ready. Mga higala, the one and the only Mayor Jose Paulo Evangelista. Mayong gabi, Cotabato Province! Sigurado ko pagtungtong na ko sa stage, mas nigwapo ang inyong gabi. Salamat ma'am, I love you too. Niyata ka doon, nagkatigong para mohatag o tribute sa usa ka tawo nga daghang nahimo nga kaayuhan alang sa atuang nasod. But right now, our nation is at a crossroads. Nagagapangutan na. Unsa naman yung Pilipinas? Naabay pag-asa na mabago ang mga direksyon sa atoang nasod, sa atong probinsya o sa atoang mga syudad. But the answer is yes. Because we are nearing a decision point. If the people want to have a better Philippines, we should elect better leaders for our people. We should select the best leaders possible who live up to the standards and principles of our former President, Rodrigo Roa Duterte. O di na lang no, patugayon, it is in this context that I welcome all of you. Kina-welcome kamo diri tanan sa Kidapawan City. Kauban amo ang Vice Mayor Melvin Lamata Jr. A city that loves Tatay Digong so much. A city that yearns for Tatay Digong to come back home. And a city that will work so hard to bring back the Duterte brand of governance in the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Kidapawan! Mabuhay ang Cotabato Province! Mabuhay si Tatay Digong! Daghang salamat! Maayong gabi kanatong tanan! And mabuhay Mayor Jose Paulo Evangelista. Thank you so much for the very wonderful message, Mayor. The Mayor of Kidapawan City. Yeah. Alam niyo ba itong next song namin? Sabi nga nila, history repeat itself.
siya